Assalamualaikum. Today kita nak sambung the third techniques, iaitu techniques of integration by part, di mana kita panggil sebagai U-dive. Sebab apa? Sebab nanti kita nak settlekan dia dengan menggunakan U dan DV. Okay, U ni kita tengok sekejap. Okay, so the integration by parts method ni dia ada formula. So formula dia ialah integration of U dV equals to UV minus integration of V du. Okay, so dalam kes ni kita kena select U dan V lah untuk dapatkan U dengan V, masukkan dalam formula. Okay, di mana right choice of U must be easy to differentiate, while our V is easy to integrate. Okay, so hint dia kat sini, most are multiply function. So kalau ada soalan yang multiply function, kebanyakannya memang kita kena guna by parts. Okay, contoh multiply function tu macam gx times fx, fx times gx. Okay, so dah ada dua function yang kita dah harapkan. Okay, yang kedua, hint dia tak ada relation between two parts, two function tu. Sebab kalau ada relation, selalunya kita dah terus direct guna substitution U. Sebab kalau ada relation, kita boleh let U dan DU akan jadi satu part lagi kan. Okay, so by part ni dia tak ada relation. Okay, so formula dia tadi dah tunjuk. Okay, UV minus integration of V du. Alright. Okay, di mana cara kita nak pilih U dan DV ada hint dia juga, di mana U kita kata tadi ialah easy to differentiate. Okay, so kita panggil sebagai derivative part, dan mana DV kita ialah easy to integrate. So DV is actually our integral part. Okay, so U ni dia ada order dia, maksudnya cara nak pilih U, then baru kita pilih DV lah. So kita choose U dulu. U ni dia ada order dia macam kalau dulu kita belajar plus minus times dengan apa, divide kan, dia ada kita panggil BODMAS. So kalau macam dalam kes ni kita ada LOPET, di mana LOPET ni ialah log dulu, then polynomial, baru exponent, then baru trigo. Okay, maksud dia kat sini kalau kita ada soalan macam mana kita nak pilih U, by using LOPET lah, kita utamakan yang utama. So log dulu, polynomial, exponent, then baru trigo. Okay, kita tengok soalan Okay, so example 1, kita ada integral of x e to the power of x dx. Okay, kat sini kita akan pilih U sebagai x ke U sebagai e to the power of x. Okay, kita tengok balik kita punya LOPET. Okay, so kat sini ada log ke? Tak ada. Okay, ada polynomial. Okay, ada. So polynomial is actually x lah. X tu polynomial, e to the power of x tu ialah exponent. Okay, so kita pilih P dulu, maksudnya polynomial. So U kita jadi U equals to x. So easy to differentiate, di mana U equals to x, so dV akan jadi e to the power of x lah automatically. So our du dx will be 1. Okay, so du akan sama dengan dx, while our dv dengan e to the power of x kita akan integrate kedua-dua belah. Okay, so kita akan dapat, bila integrate dv dapat v, bila kita integrate ex dapat ex balik. Okay, so kita dapat v sama dengan e to the power of x, then kita masuk dalam formula. Okay, formula kita actually uv minus integration of v du. Okay, so u is x, v is e to the power of x minus, okay, yang ini soalan lah, u dv tu. Okay, so minus e to integration of
e to the power of x dx. Okay, so du ni is actually dx. Bila kita nak integrate v dalam x kan. So maksudnya belakang ni kita kena ambil yang du ni. Kena jadi x jugalah. Sebab tu kita ambil du equals to dx. So untuk settlekan ni kita hanya perlu integrate bahagian ni sahaja. So kalau kita integrate e to the power of x akan dapat apa? Akan dapat balik e to the power of x plus c. So the answer will be x e to the power of x minus e to the power of x plus c. Boleh faham ke? Laju sangat kita cuba ulang. Kau dapatkan x e to the power of x dx. Kita nak guna by parts. By parts ni maksudnya kita kena pecah dua part. Satu derivative part, satu lagi integral part. Di mana cara kita nak pilih, kita mula pilih u dulu, baru kita pilih dv. So u dv. So kat sini u kita ialah x, dv kita ialah e to the power of x. Di mana kita akan dapat du equals to dx while v equals to e to the power of x. Du kita akan dapat equals to dx. Then kita terus masuk dalam formula by part ni. Di mana u times v, u times v is actually x e to the power of x minus integration of e to the power of x dx. E to the power of x dx yang ni lah. So kita masukkan dalam formula, kita integrate just part ni sahaja. Part ni du kita ganti dengan dx lah. Sebab kalau kita nak integrate e to the power of x mesti terhadap x, tak boleh terhadap u. Alright, sebab tu kita buat ni. So kita akan dapat jawapan ni. Tak apa, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Kalau e to the untuk example yang kedua tadi yang eksponen. Kita tengok x square ln x dx. Macam tadi, first sekali kita kena cari u dengan dv. U ialah derivative part and dv ialah integral part. So untuk pilih, first sekali kita pilih u dulu dan kita letak satu lagi tu sebagai dv. U kita pilih pakai Lopet. So kat sini log ada ln x. So ln x tu sebagai u lah. So the other part is integral part, akan jadi dv equals to x square. So yang ni akan jadi dv, yang ni akan jadi u sebab dia L, log. Ingat ln ialah log base e. So derivative part kita u equals to ln x while our dv will be x square. So du over dx will be 1 over x. Di mana du akan jadi 1 over x dx while our dv akan kita integrate kedua-dua belah, kita akan dapat v sama dengan x cube over 3. So kita masuk dalam formula. Dalam formula kita, ini kita punya formula. Du dv adalah yang tadi kita pilih lah. Ni sebagai u, yang ni sebagai v. U ni sebagai dv. So ln u ialah u, u ln x, times dengan v, x cube over 3 minus, integration of v, x to the power of 3 over 3 times 1 over x dx. 1 over x dx ni is actually du. Du ni datang dari sini lah. Du dx equals to 1 over x while du equals to 1 over x dx. So 1 over x dx letak kat sini. So apa yang perlu kita integrate hanyalah this part. Yang ni tadi kita potong lah kan. Kita cancel, dapat x square over 3. So kita integrate x square over 3, kita akan dapat x cube over 9. So
So final answer will be x cube over 3 ln x minus x cube over 9 plus c. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, nanti teacher akan share juga slide ni dekat Google Classroom. Korang boleh tengok dan juga tengok contoh lain yang teacher tak terang kat dalam ni. In case ada apa-apa soalan, boleh direct tanya teacher. Okay, so Assalamualaikum. That's all for this